Okay, can you see this? We will try to insert it. Okay. What we need is a needle. Right? We insert a needle in such a way that it should be away from the site of repair. If we insert it nearer to the site of repair, then it will be difficult for us to repair. You know? So the thing should be away from the site of repair. And then this is not the way we apply needle in a tendon when we have to repair, but this is the thing, this is just the principle, so that you people can understand. What do you mean by exploration? This is not the exploration. This is not actually the exploration. Exploration is the thing when you don't find the proximal end of the tendon, then you need to go towards the tendon. You need to go towards the site of origin of the muscle. So in that case, what we do is we always use a longitudinal incision, not a transverse incision like we did here. I wanted to show it directly, so what I did was I just explored the tendon and just showed it to you. But in real life, what we do is we apply a longitudinal incision across the tendon and we try to identify the tendon. Sometimes the tendon will be hidden. In such cases, the most important way or easiest way to identify a tendon is to look for the hematoma. Once you look for the hematoma, the tendon will be there. So in order to identify a tendon, you need to search for the hematoma. Bleeding bhaera tyahanira jamma bhaera baseko huncha, है? And then only you can find out the tendon. After finding a tendon, what we don't use is we don't use the sharp instruments. We just try to preserve the tendrils of a tendon. And the other thing which we should not do is crush. Crushing is like, see, if I apply more force here, हैन? Artery, उसकी, cockroach उसकी. Okay. जुन कुराले पनि हामीले यदि कुनै पनि हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने टेन्डनलाई यसरी दाब्यौं भने it will be crushed. If you crush a tendon, then you will not be able to repair a tendon. Okay. So prerequisite is you must know the severed tendon's anatomy. If you repair a flexor tendon with an extensor tendon, then the function will be different. So in order to repair a tendon, you need to know the anatomy first. And after that, you need to explore the tendon. The process of exploration of tendon is making a longitudinal incision followed by searching for the hematoma. The hematoma will surround the end of the tendon. It will be present inside the paratenon. Paratenon is the blood supply of a tendon. Got my point? Now let's go on to repair. Repair is very easy. Repair is very, yes. Repair is very. First of all, what we do is we don't use tooth forceps. We use blunt forceps. And then what we do is we use the cut end. Okay, can you see this? We will try to insert it through the substance, tendon substance. Okay. Sorry? Yes, some dekhyo? Yes. Now we will try to take it out from one side. See? It came from this side. I know. Okay. After that, a portion of the thread or the suture is kept nearer to the wound so that we can make a thread athwa lock. Hey? And after that, what we do is we need to orient our needle. It needs to be oriented in a transverse direction, like that. Now, from the tendon substance, what we do is यहाँ देखिन्छ? मजाले सबै देखिरहेछ. यो चाहिँ डिस्टल हुनुपर्छ है, यो प्रक्सिमल भइरहेछ तर यो चाहिँ डिस्टल हुनुपर्छ. ओके. भनेपछि हामी ल्याटरली गयौं हैन? त्यसपछि अर्को एन्डबाट आयौं थ्रु एन्ड थ्रु. ओके. Now we need to orient the needle in such a way that we can insert the needle through the tendon substance of whole tendon. Okay. You see, I am holding the end of the tendon and inserting the needle in such a way that it will come through the tendon substance. जहाँबाट तिमीहरु छिरेको थियो नि पहिला
अपोजिट एन्डबाट त्यही ठाउँबाट निस्क्यो Okay. म चाहिँ नेपाली बोल्दा गर्दिन्छु Okay. The thing which you need to notice is, you see, yo, curve. First of all, what I did was I came from this side and went approximately 1 centimeter distal from the tendon substance. From there, what I did was I reoriented the needle in such a way that I could go across the tendon. After going across the tendon, I again reoriented the needle in a longitudinal direction so that I could come from the distal end to the cut end. Got my point? Okay. Does anybody wants to try? The loop dekhe sir. You need to see that loop. Why are we not suturing in a यताको नट crisscross fashion? यतै पठाएँ मैले ठिक छ है यो यता तिम्रो यता आएको छ नि ओके ल ओके अब तिमीले के गर्छौ तिम्रो डिजिटल पार्ट भइसक्यो प्रोक्सिमल पार्टमा गर प्रोक्सिमलको पनि सब्स्टान्स भित्रै गुड तिमी कताबाट छौ तिम्रो सुचर मतिर छ नि हजुर मैतिरबाट जाऊ ठिक छ भेरी गुड समात न तुतले समात त्यसलाई एक्ज्याक्टली नन तुतले गुड थ्रु द सब्स्टान्स त्यो जहाँनिर इन्जुरी भएको छ त्यहीबाट थ्रु एन्ड थ्रु जाऊ अरू सुचर घुमोस् नघुमोस् यो चाहिँ घुम्छ किन ऊ आफै घुमिसकेको छ नि यसरी यस्तै हान्दैछ उसले एक्ज्याक्टली गुड अब निस्क्यौ भेरी गुड देखिरहेछ है Can you see that? ताली I told you, बज्दैन it's very easy. ताली बज्दैन यसो राम्रो गरिरहेको भयो इट्स ओके अब फेरि अब ल्याटरली एक्ज्याक्टली त्यस्तै Now you need to orient your needle first. Yes, that is the orientation. If you hold it at the distal end of the needle, it will be difficult for you to suture. So you need to be proximal. सर यतैबाट ल्याटरली एक्ज्याक्टली मैले समाति राख बुझे है. Okay, come. तिमीले जहाँबाट निडल निकाल्छौ त्यही नै समातिरहेको छौ तिमीले टिपमा समात्ने यता एक्ज्याक्टली गुड अनि निडल हेर तिमीले निडल 2/3 र 1/3 को जङ्सनमा भनेको छ नि तिमीले लास्ट टुप्पामा समातिरहेको छौ भएन त्यो चाहिँ है Last को चाहिँ bend गरेर. अझ तल हो एक्ज्याक्टली गुड त्यसपछि म त्यसलाई नट कसरी बनाउनु देखाउँछु. तिमीले नट बनाउन सिकिसक्यो होला हैन? फार नियर ओके थ्रु एन्ड थ्रु गयो भेरी गुड proximal end, distal end. यो त एकैचोटिमा तिखो भइसक्यो के हो ओके गुड त्यसपछि थोरै मात्र राख ओके ल लास्टको टर्न उसले गर्छ. ल देऊ सुचर कोले गर्ने? उसलाई लास्ट टर्न गर्ने चाहिँ सुचर कोले गर्ने? प्रकाश कम. ल जाऊ The way you are holding the forceps is not correct. It should be held like a pencil. Sorry. एक्ज्याक्टली And the ठिक छ the distance from where you are holding the needle will make it difficult for you. It should be held in the tip. अझै टिप. तिम्रो 2/3 1/3 को जङ्सनमा चाहिँ छ त तर तिम्रो टिपमा हुनु पर्यो त्यो. अझै एक्ज्याक्टली नो अझ अलि यतै अझ अब उता टिपले हैन? निडल होल्डरको टिपले चाहिँ समात्ने तर 2/3 1/3 को जङ्सनमा त्यहाँ हैन यता 2/3 1/3 को जङ्सनमा टिपले ओके हातलाई जहिले पनि रिल्याक्स गर्ने है. हातलाई साह्रो नबनाउने, हातलाई जहिले पनि रिल्याक्स गर्ने, एकदम हल्का राख्ने. जति हल्का राख्यो त्यति फाइन काम गर्न सकिन्छ. जति गाह्रो गर्यो त्यति गाह्रो हुन्छ है त. त्यहाँबाट टुप्पो बढाउनु छौ जहाँबाट अलि तलबाट ओके त्यो टेन्डन नि आउँदैन बत्ती भएन. टाइम लियो मजाले पहिलोचोटि गर्दाखेरि त good. जति टाइम लिनु भयो. ओके गुड मेरो भेरी गुड अब अलि देख्यो सर ल ओके लुप देख्यो? देखियो लुप देख्यो? उसले बनाएको लुप देख्यो? ओके ल प्रकाश जाऊ. को अरू ट्राई गर्ने? 33 भयो, अझ 1-2 जनालाई सकिन्छ. राम्रो हो यिनीहरूले अरू चिकनको स्पेसिफिकमा त गर्नै नपर्ने हो यसै भइहाल्यो एकदम कडा चिकन बनाएर गर्ने स्पिडी कम. धेरै ओके Why are you using your hand, dear brother?
If you want to become an orthopedic surgeon, you should never be using your hands. Don't be stiff. Be relaxed. ठिक छ त्यो तानिसक्यो पर्दैन अर्को पनि तानी हुन्छ त्यो होइन यो त तानिसक्यो नि अर्को पनि तान्दै हुन्छ अथवा तिमीले बनाउँदा आफै हराइहाल्छ तिमीले नट बनाउँदा आफै जान्छ तिमी बस नट बनाऊ त्यो आफै जान्छ हातले गरे हुन्छ एकिलिस टेन्डनलाई चाहिँ पिडिएसले नै गरिन्छ है 1 2 फरवर्ड पकाइ हो त्यो मैले गर्नु पर्छ है दुईटा गरौँ ल ठिकै छ यसको टिपलाई ल्याऊ ल ठिकै छ यही समात ल समात ओके डबल हो भएन नि नट त भएन यो कुरा यिनीहरूले सिक्नै पर्छ जुम गरौँ खै नट भएन फेरि गर्छ ओके ओके गुड यो ओके लामो छ पर्दैन यही दिन्छु यो यताबाट त्यसले त्यस्तो फरक पर्दैन समात ल दुईटा समात ल मम्मी मेरो हात छुट्यो जस्तो लाग्यो सर ओके अब चाहिँ जुन प्लेनमा इन्जुरी भएको छ नि यसो सुन यो प्लेनमा त टेन्डन छ नि हजुर तिमीले यो प्लेनमा गर्नुपर्छ त्यता होइन यता एक्ज्याक्टली गर त उसले त्यो किन त्यो बाहिर ननिकाल्यो होला टाइट गर भगवान हैन टाइट छ भगवान स्ट्यान्ड अप हेर भनेपछि यो नट लुकिसक्यो नि हेर उसले किन त्यो टेन्डनमा जहाँनिर जुन स्ट्रेसमा काट्यो हो त्यही ठाउँमा किन गर्यो किन चाहिँ यताउता गर्न सरले नगर्न भन्नुभयो होला त्यो बाहिर गरे नि एप्रोक्स